দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের সামনে বিস্ফোরণের পরেই হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে দেশ জুড়ে। সেই মতোই নড়ে চড়ে বসেছে চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারেটও। কমিশনারেটের উত্তরপাড়া থানা ও হুগলি ও হাওড়া জেলার সংযোগকারী থানা। হুগলি থেকে হাওড়ার দিকে যেসব গাড়ি যাচ্ছে বা যেসব গাড়ি আসছে, হাওড়া থেকে তাদের তল্লাশি করছে পুলিশ। তল্লাশি অভিযানে রয়েছে কমিশনারেটের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকেরা। বিনা নম্বর প্লেটে একটি গাড়িকে দাঁড় করিয়ে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। জানা যায় উত্তরপ্রদেশের দুই যুবক নম্বর প্লেট বিহীন ওই গাড়িটি নিয়ে আসানসোল থেকে কলকাতার নিউ টাউন যাচ্ছিলেন। তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয় গাড়িটিকে। चेकिंग चल रही है, अच्छा है, सतर्कता है लोगों के अंदर। अब आप लोग चेक कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, पुलिस बोल रहा है आपका गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, क्या बोलना चाहेंगे? सर गाड़ी में तो न्यू परचेज करी है, इसलिए नंबर प्लेट नहीं है। और शोरूम से हमने बात करी है तो वो कह रहे हैं कि इसको छुट्टी की वजह से नहीं दे पाए, कल या परसों में दे देंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी राइट नाउ? हाँ सर राइट नाउ मतलब हमारा प्लांट है आसनसोल में, हाँ वहाँ से डिपो, वहाँ से आ रहे हैं हम लोग, कोलकाता न्यू टाउन जा रहे हैं ऑफिस। ओके, आपका शुभ नाम? अभिषेक जायसवाल। कहाँ से हैं आप? बेसिकली मैं सर यूपी बरेली में रहता हूँ बाइक पर। अभी हमारे कोलकाता में न्यू टाउन में ऑफिस है, पावर ग्रिड में मैं काम करता हूँ। প্রতিটি চারচাকা গাড়িতেও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। উত্তরপাড়ার পাশাপাশি শ্রীরামপুর থানার শেওলাফুলি ফাঁড়িতেও পুলিশ নাকা চেকিং করছে জিটি রোড ও দিল্লি রোড সংযোগকারী বৈতবাটি চৌমাথায়। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় বার্তা ডিজিটাল।